first hit. Ugma ang ato ang final hit buntag. We will start at exactly 8 a.m. and then awarding gayon. So napa mo'y chance mag-invite sa inyong mga amigo nga napay ugma. Atong final hit ugma. So on the lead is from Pantukan, Davao del Norte, followed by Telson Ray Baculpo of Malay-Balay, Bukidnon. So mawana sa kadiyot, balik na po. So once again, ang atuang racetrack is second biggest in Mindanao, next to Lanao. Kani nga racetrack, dini ba ito basta? Kaya gidesign ni namo. Okay, naguna na si Pilson Ray Baculpo. Ang Kopiko rider, muna'y number 1 sa Kopiko ron. Si Pilson Ray Baculpo. 15 years old. 15 years old, followed by Pantukan team. Okay, naguna na si Pilson Ray Baculpo of Malay-Balay, Bukidnon. Okay. Okay, nainay lang. Number 8, Pilson Ray Baculpo. Next, number 6 from Pantukan. Followed by number 5 of Nasipit, Agusan del Norte. Huwag pabor-pabor. Kani, kita man ni si Monster. Monster team. Pilson Ray Baculpo, number 8. Followed by number 6 of Tagay. Doon, idubol o. Oh, mura nga isang ray mga pudubol. Followed by number 5 of Nasipit. Okay, okay. Ingat lang, hinay-hinay lang.